মালদহের ইংলিশ বাজার শহর হয়ে উঠেছিল উৎসব মুখর। এই উৎসবের মূল আকর্ষণ তবে কোনো পুজো নয়, বরং এই উৎসব জীবনের মেলবন্ধনের। মহেশ্বরী মহিলা সংগঠনের গণবিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ হলেন 22 জন যুবক যুবতী। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে রবিবার শহরের বালুচর এলাকায় মহেশ্বরী ভবনে আয়োজন করা হয়েছিল এই গণবিবাহের। শুধু যে মালদা জেলা তা কিন্তু নয়, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যুবক যুবতীরা অংশ নিয়েছিল এই গণবিবাহে। এদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ ঠিক হয়েছিল, কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছিল না তারা। সেই সমস্ত 22 জন যুবক যুবতীকে খুঁজে বের করে তাদের সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ করে এই মহেশ্বরী মহিলা সংগঠন। বিয়ে শেষে নবদম্পতিদের হাতে ঘর সাজানোর জন্য নতুন আলমারি, খাট, নতুন পোশাক থেকে শুরু করে সোনা এবং চাঁদির বিভিন্ন উপহার তুলে দেওয়া হয়। আমন্ত্রিত সকলের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন পদের খাবারেরও। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ সংগঠনের সদস্যরা। आज हम लोग सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, मास मैरिज। 11 कपल का हम लोग यहाँ पे शादी करवा रहे हैं। जो शादी होता है वो खाने का मेन्यू क्या क्या है? खाने का मेन्यू में हम लोगों का जैसे कि पुलाव है। यौतुक क्या क्या है? यौतुक दान में क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं। अच्छा, दान में हमारी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। काफ़ी सामान है, जैसे कि हम लोग सोने का नाक का कांटा है, पायल बिछिया है चांदी का, उनके कपड़े हैं, ब्राइड के हैं, ग्रूम के कपड़े हैं, और उनकी जितनी भी नेसेसिटीज़ के हैं, स्टैंड फैन है, सूटकेस है, बैग है, और मतलब आप जितना घर में जो चीज़ चाहिए, बिस्तर, तकिया, सभी तरीके के ब्लैंकेट्स वगैरह, काफ़ी तरह का सामान है। पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। हाँ, सारा हम लोग, आलना वगैरह सब हम ही लोग दे रहे हैं। कितने कपल की शादी हो रहा है? भाषण खाली अच्छे, ये 11 कपल की शादी है। कितने साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं? नहीं, ये हम लोग फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किए हैं। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे का क्या करेंगे? आगे यदि हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग फिर ऐसा करवाने का जरूर से कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नेहा चितलांगिया, मैं मालदा महिला संगठन গণবিবাহ তরফ থেকে এসেছি। এটা আমার দেখে খুব ভালোই লাগলো করে। সবাই মারবাড়ির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে কোথায় এসেছো? মারবাড়ির পক্ষ থেকে গণবিবাহে এসেছি। কেমন লাগছে এখানে এসে? খুব ভালো লাগছে, এরম খুবই ভালো লাগছে। এই সবাই হ্যাঁ, কিভাবে যোগাযোগ হলো? যোগাযোগ ছিল একটা আমাদের মাসি, তিনি যোগাযোগ করিয়ে দিল। তুমি কি একে ভালোবাসতে আগে থেকে? কত বছর ভালোবাসা? বেশি দিনে নয়, 6 মাস। 6 মাসে ভালোবাসা না, এর বাবা মা দেখেছিল, মানে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল জানুয়ারি ডিসেম্বরের মধ্যে, কিন্তু তার আগে একটু হলো টাকার শর্ট হচ্ছে করে কি করতে? তুমি কি করো? আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার হচ্ছে কলকাতা। কোথায়? কলকাতা। কি নাম তোমার? আমার নাম जुगनू। नमस्ते, ये महेश्वरी महिला संगठन द्वारा ऑर्गेनाइज मास मैरिज है। 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह प्लस राम सीता जी की भी हम यहाँ पर विवाह करवा रहे हैं। राम जी सीता जी का भी। कितने कपल्स हैं? 11 कपल्स है, और ये कपल्स हम लोगों ने गांव ग्रामीणों से जगह जगह से ढूंढ के लेकर आए हैं। जो समय होगा उस तरह होगा? हाँ, जो जिनका ऑलरेडी फिक्स्ड है उन्हीं का, जिनके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, नीडी है, उन्हीं का करवा रहे हैं। कौन से विलेज का है? इन लोग 1-2 झलझलिया साइड से हैं, एक बुनियादपुर से आए हैं, और उधर रतुआ साइड से हैं, फिर कलकत्ता के कृष्णा नगर
कृष्णा नगर से हैं, ऐसे करके जगह जगह से हैं। কি করা ওটা মাহেশ্বরী মহিলা সংগঠন তারা আজকে একটা মাস ম্যারেজ এডুকেশন মাস ম্যারেজ অনুষ্ঠান করছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে এবং তারা আজকে এখানে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান করছে, খাওয়া দাওয়া যৌতুক দেওয়া সব দিচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগ কেমন বলবেন? ভালো তো, এরা যাদের পয়সা নেই বিয়ে হতে পারছে না তাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে।